ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, имрӯз меҳмон дорем бо яке аз қаҳрамон духтуроне ки дар айни ҷӯшу хуруши ҳамун коронавирус бо мардум буданд. Инҷа биё, инҷа биё. Инҷа ранг рӯз соз аст ку? Унҷа ба фикрем ки чанд ҳафта дар ҳамунҷа буди, роҳатам наштади соз. Чанд сол шуд кор мекунӣ? 7 سال تجربه 7 سال تجربه کاری من 7 سال تشکر زیاد гарчанде як чизи оддӣ вай буди карде, лекин нанг номус доштаги мутахассиса бисёр вай буд. Зарбаи ҷонко. Акай Муҳаммад, хуш омадед мегем. Аввалан аз сиҳату саломатии шумо пурсон мешавем. Сиҳату саломатитон хуб аст? худоро шукр. ҳамин мардум ки сиҳат саломат бошад, табибон ҳамин сиҳату саломатан. Саломат бошед, шумо саломат бошед. Чӣ хел ки ба шумо маълум аст, мо одамҳои боваринокро чикор мекунем, реклама мекунем. Ба ҳамин хотир кадомед ки аз Москва ба Қазоқистон, аз Қазоқистон ба Москва сафар карданиед, яъне граница гузаштаниед, акай Азамат Қатӣ, акай Зокир дар хизматонай. ҳар душ бародарои мо рекламаҳошуна мо мекунем ва кафолатча аввал охир худо мо медиҳем. Чӣ хел ки дестен мошиношуна дар ҳақиқатан мерен ҳамин мошиноа. Ба ҳамин хотир акора номероша сохранид кунед. Кай ки рафтанӣ бошед, аз ҳози занг зада ҷои худтона бигирен, скидкашам бигирен ва шумо роҳи сафед. мехостем аввалан камтар дар бораи худатон маълумот медодед. ман аввал мехостам ки ба кулли тамошобинони шабакаи Ҳамнаво ки айни ҳол моро эҳтиром кардан, даъват кардан, мо изҳори миннатдорӣ мекунем, махсусан ба шумо ака Али Акбар ки моро эҳтиром кардем, даъват кардем. хай ман Муҳаммад аз ноҳияи Восеъ, аммо ман зиёда аз 5 мактаби миёна хондам ба он хотире ки аз амон хурдӣ ҷои зисти доимӣ мо надоштем. рости падари ман ки баъди ҷангҳои шаҳрвандӣ, дар ҷангҳои шаҳрвандӣ фавтидагӣ буданд, падари мо дар хонаи анамон падару модариам зиндагӣ мекардем. яъне ки падари ман дар хонаам падар модариам зиндагӣ мекарданд дар худи шаҳри Кӯлоб. рости баъд аз оне ки мақсад акид хона ки бояд аз фарзанди хурдии хона бошад, мақсад тағам ки фарзанди хурдии хона буданд, мақсад хона аз тағам буданд, мақсад баъд мо дига ҷову макони зиндагии доимӣ ки надоштем. баъд ҳамун момам ки биби падариам гуфтанд ба модарам ки мақсад ҳамин Муҳаммада мақсад манда тевед, додарам дар дасти ҳамун модарам монданд. ман як додари дига дорам. баъд ман хай ба ноҳияи Восеъ рафтам, ба ҳамун асли ватани падариам дар ҷамдем. баъд аз аввал то синфи панҷум қатъи модарам будам дар шаҳри Кӯлоб то синфи панҷум. баъд аз синфи панҷум як амакам дар ҳамин шаҳри Душанбе оиладор шуданд. гуфтанд ки агар имконият бошад Муҳаммад ба шаҳри Душанбе биё. ман дар шаҳри Душанбе омадам. рости дар шаҳри Душанбе ҳамон амакам ҷои зиндагӣ надоштанд, аммо хуштомани амакам ба амакам гуфтанд ки мақсад ман имконият дорам ки Муҳаммадҷонро тарбия кунам. мегӯянд ки бани одам ки аъзои якдигаранд, ки дар офариниш як гавҳаранд, чу узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. ту ки аз меҳнати дигарон беғамӣ, нашояд туро ниҳанд номан одамӣ. ба ҳамин хотир ки ӯ кампир мақсад рус буданд, худо раҳматшон кунад, холаи Рима ном доштанд. худшон ки мақсад ятим буданд, сағира парвар буданд. баъд гуфтанд ки як ятими дига дар хонаи ман ягон ҷора намегирад гуфтанд. баъд гирифтам қариб як 9 сол дар тарбияи хуштомани амакиам истодам. 9 сол дар як хонага ки 12-13 нафар зиндагӣ мекардем. як модари ҷаннатӣ буданд, худо раҳмат мағфиратшон кунад. як вақто касал шудам, касали бемории тиф шудам. шабона рӯзӣ меомаданд, ҳамин дар барам саршам мемонданам, хел меғалтидан. вақте ки як сол пеш яъне ки гирифтори касали онкологически, яъне ки касали рак шуданд. баъд ба беморхона, баъд вақте ки дар дарс будам, баъд яке гуфтанд ки Муҳаммад бидав биё, ки гуфтанд ки очад касале гуфтанд. мақсад модарам вори буд, барои ман бениҳоят меҳнати зиёд кардагӣ буд. ман ҳамин қадар вақте ки ман насоҳиби хона шудам, мақсад
خدا پروردگار عمر روبر دولت زیاد کند که امروز من صاحب خانه شدم. امروز نوبت من بود که به همو کمپیر هر چند برای من هیچ چیز نمیشد، لیکن امروز باید برای من خدمت برای او بکنم، لیکن امروز تقدیر انسانیت دست که پروردگار مثلا به همین اثر همین بیماری انکولوژی گذاشتن. بعد چی گفتن؟ بعد وقتی که مرا فیراد کردن دویدم آمدم بیمارخانه. بعد همین خیلی نگاه کرد ایستاد، هر دومان تنها بودیم. هم خیلی کرد نگاه کرد ایستاد، هم خیلی گریه کرد. هم خیلی گریه کرد. گفت محمد، گفت یاد داری؟ گفت یک زمانی گفت من همین سرم در پیش بالشت تو میموندم. گفت مثلا خود نروز کم یزیکه گفت با گمالی سشتو تی بیستره میگفت اگر صحت چه گفته امروز نوبت تو شده است که محمد امروز اومد تو سر بیستری. گفت دنیا گفت بین خیلی چرخ گردان بوده است. گفت امروز نوبت تو از گفتی که امروز اومده در سرم بیستری من بیماری من. گفت امروز بیمارداری کیسه. گفت هم خیلی گریه کرد. بعد گفت که یاز نه اشتو گفت همین بیماری گفت تبابت نشونده است. گفت محمد گفت من میبرم. گفت هم خیلی گفت گریه کرد. هیچ وقت همین سخنوش یادم نمیرود. گفت من سراونو من میبرم. گفت من گفتم هیچ وقتی گپا را نزنش. گفتم در پیش پروردگار گفتم چقدر صغیرا را کلان کردم بجز من. اما مادر مثلا یک کودک دیگر را 6 ماه گرفته کلان کرده بود یک طفل. مادر ما در اینجا یک چند سوال تیار کردیم برای شما. یکی از سوال‌های دیگری ما همین است که پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان شما را در سطح عالی استقبال کرد و با مکافات‌های مالی قدردانی کرد. احساسات شما نسبت اقدام پرزیدنت کشور؟ من باور کنید از همون نوار که کردگی بودم چخیلی که از پیش شعری که گفتم چه عضوی به درد آورد روزگار، همین درد جامعه در درد من زد. من مقصد همون نوار برای انتقاد کردن یا که برای یگان کس مثلا یگان طبیب یگان هم کسبی مرا مقصد که اگر یگان گواهی بتانم شده این نبود. فقط مقصد من یک بود که بیاید سرجم شد. امروز روز همون است که باید ما از یک گریبان سر برآوریم. این یگان خیلی دوره احساساتی بود. من خودم مقصد همون دوره در مقصد باوری کامل نداشتم که مقصد آیا از همینجا مقصد من ساق سلامت میبرایم نمیبرایم، چون که ما مقصد از این بیماری یگان طبیب تصورات پورا نداشتم. به همین خاطر مقصد سر احساس مقصد همون نوار گرفتم. به همکسبان خودم گفتم که امروز مقصد ملت در نصفشوی است. ملت در نصفشوی است. بیا یک جمع میشیم ان شاء الله به امر خدای تعالی یکم پروردگار مهربان یک گریبان سر میبرداریم ان شاء الله. ننگ ناموس تاجیکانه خودمون، ننگ ناموس هم ملت تاجیکانه خودمون نشون میدیم که امروز ملت تاجیک هر چند ما را میگن که امروز سایه تندرستی کشور در سطح بالا نیست، امروز در پیش دولت‌های ابدقدرت ما نشون میدیم که تاجیکستان به همون خوردیش به همون که جنگ‌های شهروندیش گذران نه که امروز همون قدرتی دارد که بعض بیماری‌های اگر بگذار پاندمی باشه سر راهی باشن ان شاء الله با امر خدای تعالی اگر هر چند ما طبیبان زیاد مقصد از دست داده باشه من لیکن ما باور کننده مقصد پیشوای معظم ملت ده که امروز طبیبان با ننگ نامون هستن که در قطار شما محترم جناب عالی امروز ما چخت هستیم ان شاء الله با امر خدا در قطار شما به خلق ملت خدمت میکنیم. سلامت باشید. مشاهده میکنیم که بیماران ما به هندوستان و ایران و ترکیه میروند، حتی با طبابت‌های عادی. فکر شما در این مسئله؟ من زید در یک فوندی خیریوی یعنی که با نیازمندانی که همجا بیمار هستند مثلا همجا یک فعالیت خوردکه که خدمت دارم خطای محض میکنن شخصانی که از چیزایی که هم بیماری که در تاجیکستان ما جراحی میشوند یعنی که در سطح عالی هستند در هیچ جا نمیکنن یعنی که به خارجه میروند. این خطای محض است چون که دیر نمیگذارن. یک کس برای من مراجعت کرد که اکا گفته که امکانیت دارید که مثلا برای من یک ثبت کنید من باید انمون جراحی بود جگر داشتن جراحی رو در خارجه باید در خارجه باید بگذارونم. گفت امکانیت هست که برای کمک کنن همین شبکه‌های اجتماعی در چخیل میکنن مثلا شما چهره باوریناک هستید مثلا در جامعه امروزه برای من کمک. من گفتم برای چی نه؟ گفتن که من میخوام که خارج کشور ده همین را جراحی کنم. بعد من مجموعه تندرستی استقلال رفتم
ҳамсӯҳбат шудам оид ба ҷарроҳӣ, яъне ки иваз кардани ҳаме ҷигар. мо ҳисоб кардем дар хориҷи кишвар 106 000 сомонӣ тоҷикӣ худмон сарф мекунанд. Дар Тоҷикистон мо гуфтанд ки 65 000 сомонӣ да 106 000 сомонӣ хориҷи кишвар дар куҷо меистад, 65 000 сомонӣ ки дар худи Тоҷикистони мо ҳамин ҷарроҳиро мегзаронанд. Дар Тоҷикистони мо мекунанд, чӣ баъд эҳтиёҷ дига ба хориҷи кишвар нест. Фақат боварӣ кунондан дар кор аст аз мутахассисони соҳаи тандурустӣ, яъне ки бояд чикор кунанд, таблиғот, яъне ки фаҳмондагиҳиро зиёд кунанд дар байни ҷомеа, ки имрӯз шумо нарен хориҷи кишвар, имрӯз мо ҳамро дорем. Авира зиёд кардан дар кор, ба мардум фаҳмондан дар кор, нами қадар кор дар кор аст. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.